1 kg krumpira ogulite i naribajte. 10 grama soli. Ostavite da tako stoji na sobnoj temperaturi sve do upotrebe malo kasnije, odnosno barem 10-15 minuta, da otpusti višak vode. 250 grama šampinjona. Dosta listića peršina. 2 do 3 češnja češnjaka, ovisno o veličini. 50 grama pršuta, ali naravno možete izostaviti pršut pa imate odličan bezmesni ručak ili ukusan i drugačiji prilog recimo nekom mesu. Sada su krumpiri otpustili vodu. Samo 100 grama edamera ili nekog drugog sira. Malo vode. Papir za pečenje. Pecite 20 minuta na 180 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačima ili na 160 stupnjeva također 20 minuta s uključenim ventilatorom na vrući zrak. 1 poriluk. U dobro zagrijanu tavu dodajte ekstra djevičansko maslinovo ulje. 7-8 minuta. 3-4 minute. 7-8 minuta. 5 jaja. Papar. 2 dobra prstohvata soli. Opcionalno ako imate, dodajte malo muškatnog oraščića. 2-3 minute. Puna velika žlica parmezana. Listići sira. Zapecite 10-ak, to jest 10-15 minuta na malo većoj temperaturi da se baš dobro zapeče, a sir otopi. Opcionalno malo vlasca ako imate. Ispod svakog mog videa niže u opisu je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u ovaj video, ali i preporuke za slična jela i stvarno dobre ideje za ručak koje bi volio da isprobate.